اب ہم عدالت کے دروازوں پہ بھیک نہیں مانگیں گے، اب یہ کہہ دیں گے کہ اگر سنسد تمہاری ہے تو سڑک ہماری ہے۔ یہ دیش کسی ایک جاتی اور دھرم کا نہیں ہے، ہم سب مل کر ہیں اور مل کر رہیں گے انشاءاللہ۔ اے میرے دیش کے ہندو بھائیوں، جس گنگا کے پوتر جل سے تم اشنان کر کر پوجا کرتے ہو، اسی پوتر جل سے ہم بھی وضو بنا کر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ تم نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا، پھر بھی ہم نے تمہیں اے پی جے عبد الکلام دیا ہے۔ وہ دن مت بھولو، میزائل دیا ہے، ایک بار محبت کر کے تو دیکھو، ایک بار پیار کر کے تو دیکھو۔ ہمارے ہر گھر سے تم دیکھنا شیخ الاسلام نکلیں گے، شیخ الہند نکلیں گے۔ دیش کی حفاظت کرنی ہے، انسانیت اور مانوتا کو بچانا ہے۔ ہندو بھائیوں کو محبت کے ساتھ ان کے سامنے ان کی عدالت میں اپنی باتیں رکھنی ہے۔ وقف کیا ہے؟ وقف کا تحفظ کیا ہے؟ یہ بلیورز کی چیریٹی ہے۔ وقف کی زمینیں جو ہمارے پروجوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے ایک چیریٹی کی تھی، مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے کھانے پینے کے لیے، لوگوں کو جینے کے لیے۔ آج اس زمین پہ آپ کی نظر کیوں پڑ گئی؟ ہم جانتے ہیں مہاشے کیوں پڑی ہے، اس لیے کہ اب راجہ دیش نہیں چلا رہا ہے، اب راجہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہا ہے۔ دوستو، ابھی جس مولانا کے بیان کو سن رہے تھے، اس بیان کو میں آپ لوگوں کو مکمل دکھاؤں گا اور سناؤں گا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دراصل اس مولانا کا نام ابو طالب رحمانی ہے اور بنگال کے رہنے والا ہے۔ حال ہی میں بنگلور میں ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 29ویں پبلک میٹنگ میں انہوں نے زبردست خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر عدالت ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو ضرورت پڑنے پر ہم سڑکوں پر بھی اتر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا ابو طالب رحمانی کا یہ بیان کافی لوگوں کو سوئی کی طرح چبھ بھی رہا ہے، اور لوگ اس ویڈیو کو، اس بیان کو سوشل میڈیا پر کافی تیزی کے ساتھ وائرل کر رہے ہیں اور وائرل بھی ہو رہے ہیں۔ اور مولانا ابو طالب رحمانی صاحب ایک بہت اچھی میسیج ہندو مسلم ایک ہونے کی بھی بڑی بات کہی ہے۔ مولانا ابو طالب رحمانی صاحب نے کہا ہے کہ ہندو بھائیوں ایک ہو جاؤ۔ جس گنگا کے پوتر جل سے تم اسنان کر کے پوجا کرتے ہو، پرارتھنا کرتے ہو، اسی گنگا کے پوتر جل سے ہم مسلمان وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین کرام، اس طریقے سے مولانا ابو طالب رحمانی کا بیان تھا جو اس وقت سوشل میڈیا پر کافی گردش کر رہی ہے۔ دوستو، اس بیان کو آپ بھی مولانا ابو طالب رحمانی کے بیان مکمل ضرور سنیے گا۔ اسکرین پر ویڈیو کو چالو کر دیتا ہوں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں بھی ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز صدر فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدد اللہ العالی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم صاحب مجددی مدد اللہ العالی، اکابرین امت، علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین کرناٹکا، یہ جو آج اس میدان میں سروں کا امڑتا ہوا سیلاب ہے، وہ اپنے نوکریوں کی تلاش میں نہیں آیا ہے بلکہ غلام مصطفیٰ بن کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے۔ جب یہ اسلام چلا اور آگے بڑھا تو دار ارقم میں مٹھی بھر مسلمان تھے۔ مکے کے مشرکوں نے کہا ہماری تعداد کے سامنے ان کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام آگے بڑھتا رہا، ابو جہل نے کہا بڑھنے نہیں دوں گا۔ اسلام نے ہجرت کی مکے سے اور مدینے پہنچا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا بڑھنے نہیں دوں گا۔ اسلام آگے بڑھتا رہا، یمن گیا، شام گیا،
कैसर और किसरा के सल्तनत में इस्लाम दाखिल हो गया, जालिम कहता रहा आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तातारियों के जुल्म की दास्तां ये कहती है कि उन्होंने सरों के मीनारे बनाए थे और कहा था कि इस्लाम को हमने मिटा दिया। दुनिया के जालिमों ने ये फैसला किया था कि इस्लाम के चिराग को जलने नहीं दूंगा। खुदा का फैसला था कि इसे हम बुझने नहीं देंगे। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ऐ लोगों, तुमने क्या समझ रखा है? हम जितने मुसलमान हैं उतने ही सीमेंटेड इंडियन भी हैं, उतने ही भारतीय भी हैं। हमें अपने ईमान की भी हिफाजत करना आता है, इस्लाम की भी हिफाजत करना आता है। ऐ भारत की धरती, याद रखना, अगर तुझ पर भी खतरा आया तो तेरी इज्जत को भी बचाना आता है। ये चाइना का बॉर्डर डोकलाम और ये कश्मीर से पाकिस्तान की सरहदें, ऐ भारत के नौजवानों, ऐ भारत के आर्मी जवानों, ये हिंदुस्तान का ये जियाला मुसलमान जिनकी माओं ने इनको गोडसे का दूध नहीं पिलाया है बल्कि इनकी रगों में हजरत टीपू सुल्तान का लहू दौड़ रहा है, वो कौम तुम्हें ये बताने आई है, वो कौम तुम्हें ये बताने आई है, ये नौजवान तुम्हें ये बताने आया है कि चाइना के बॉर्डर से लेकर अगर पाकिस्तान की सरहद तक, अरे भारत, अगर तुझ पर कोई खतरा आया तो ऐ जवानों, हमें आवाज देना। खुदा की कसम, हम अपने जवानों को, नौजवानों को, मुसलमानों को कफन पहनाकर सरहदों पे पहुंचा देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर याद रखिएगा, चप्पलों के बगैर तो हम चल सकते हैं। इन चप्पलों से कोई पूछ ले कि हमारे बगैर निकल भी सकते हो? आता है निकलना, आता है चलना। यह हिंदुस्तान हमारा वतन है, इस वतन को कल भी हमने बचाया। मुश्किल यह है कि 47 में बदकिस्मती से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। 2024 में लोग दिलों का बंटवारा करना चाह रहे हैं। हम इस दिल का बंटवारा होने नहीं देंगे। भारत के अपने प्रिय हिंदू भाइयों से मैं उनका आशीर्वाद और दुआएं लेकर उन्हें कहना चाहता हूं, हिंदू भाइयों, हम आपके बगैर नहीं, आप हमारे बगैर नहीं। हमारे और आपके बीच में ये तीसरा कोई लैंड ब्रोकर आ गया है जिसकी ना बीवी है ना बच्चे हैं। ये जिधर जाते हैं उधर सताते हैं। लेकिन इनको बता दीजिए और साफ साफ बता दीजिए, कुत्ते वफादार हो ये बात तो सही है, मगर वफादार कुत्ते बन जाए ये बात सही नहीं है। क्या समझ रखा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे बुजुर्गान दीन अकाबरीन बैठे हैं। मैं आपसे सच कहता हूं, हमें अपने दीन की भी हिफाजत करनी है और अपने देश हिंदुस्तान की भी हिफाजत करनी है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके हमारे रहते हुए अगर कोई उड़ीसा के आदिवासी की कालाहांडी की छोटी सी बच्ची बात बात कहकर अगर भूखे 7 दिन में मर जाती है तो मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, मालदारों, खुदा को तुम क्या मुंह दिखलाओगे? अगर हमारे देश में ये अत्याचार हो रहा है कि पति अपनी मरी हुई पत्नी की लाश को पैसे न होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं मिलती है, कांधे पे उस लाश को लेकर चलता है, ये हमारा भारत है, ये हमारा समाज है, ये हमारा इंसाफ है। क्या हो रहा है इस देश में? ये देश कहां जा रहा है? रिश्वत के बगैर दवा नहीं मिलती, रिश्वत के बगैर कफन नहीं मिलता, रिश्वत के बगैर जनाजे नहीं मिलते, रिश्वत के बगैर लोगों को जिंदगी की सांस लेने की इजाजत नहीं है। नहीं नहीं लोगों, हम अपने इस प्यारे देश को इस तरह लुटेरों के हवाले नहीं कर सकते। ये देश हमारा है, इस देश के पुलिस, इस देश की आर्मी, इस देश का जवान, ये हमारे भाई बहन हैं। जितने हमें अपने जीवन की परवाह है उतनी इनकी परवाह है। ऐ लोगों, ऐ देशवासियों, ऐ देश के हिंदू भाइयों, ऐ देश के मुसलमानों, वो दिन तुम भूल गए कि जब इस देश में कोरोना के जमाने में कुछ लोग थाली बजा रहे थे तो वो हम हैं जो थाली सजा रहे थे, भूखों को खाना खिला रहे थे। हमने क्या नहीं किया इस मुल्क के लिए? अरे तुमने हमें कुछ नहीं दिया, तुमने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया, फिर भी हमने तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम दिया है। वो दिन मत भूलो,
मिसाइल दिए हैं। एक बार मोहब्बत करके तो देखो, एक बार प्यार करके तो देखो। हमारे हर घर से तुम देखना शेखुल इस्लाम निकलेंगे, शेखुल हिंद निकलेंगे। देश की हिफाजत करनी है, इंसानियत और मानवता को बचाना है। हिंदू भाइयों को मोहब्बत के साथ उनके सामने उनकी अदालत में अपनी बातें रखनी है। वक्फ क्या है, वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ क्या है? ये बिलीवर्स की चैरिटी है। वक्फ की जमीनें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने एक चैरिटी की थी, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए, लोगों को जीने के लिए। आज उस जमीन पे आपकी नजर क्यों पड़ गई? हम जानते हैं महाशय क्यों पड़ी है। इसलिए कि अब राजा देश नहीं चला रहा है, अब राजा रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये वक्फ की जमीनें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, अल्लाह उनको सही सूझबूझ अता फरमाए, अल्लाह उनका घर बसा दे, आमीन। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। लेकिन जब मुसलमान सड़क पर चलेगा तो एक तिनका नहीं जलना चाहिए, किसी बस पे पत्थर नहीं चलना चाहिए। संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करना है और इस देश के हिंदू भाइयों को भी प्रेम से अपने गले लगाकर अपनी बात रखकर इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। ये देश किसी एक जाति और धर्म का नहीं है, हम सब मिलकर हैं और मिलकर रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐ मेरे देश के हिंदू भाइयों, जिस गंगा के पवित्र जल से तुम स्नान कर कर पूजा करते हो, उसी पवित्र जल से हम भी वजू बनाकर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह आप सबको खुश रखे। बेंगलोर की ये तारीखी सरजमीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड का इजलास, ये तारीखी इजलास है जहां फैसले भी हुए हैं, तकहीर भी हुए हैं, जुर्रत किरदार और हिम्मत हक गोई का मुजाहरा भी हुआ है। अकाबिरीन की खिदमत में सैकड़ों सलाम पेश है, आपकी जुर्रत को सलाम है। लोगों तैयार रहना, अगर अकाबिरीन आवाज दे तो अब अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत पेश कर देना। अल्लाह खुश रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।